From this to this. So, karon nga adlaw uban ko ninyo kay magluto ta og native nga manok. Luto ta. Kini day siya nga manok guys kay gahi kaayo og ulo, magsigi og labang-labang adto sa karsada maong naligsan kaya unsa pay atong himuon ato siyang tiwasan. Na din na siyang gibutangan og tangad guys pagkahuman gimutangan og asin og bitsin tuwa pa nagdugay ato na day na siya og sapuan pagkahuman atong itak-ang ulato na ng pila ka minutos pangtod nga naluto og diri banda guys naluto na kaya unsa pay atong dugayan mga una ta lami kaayo. Thank you for watching. Bye bye.